Hello, guten Tag. Welcome back to Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. Okay, let's go to the video. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഷ് ഫോർസ്റ്റെല്ലൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹലോ, ഗുട്ടൻ ടാഗ്. ഹലോ, ഗുട്ടൻ ടാഗ്. ഇഷ് ബിൻ ബെഞ്ചമിൻ. ഇഷ് ബിൻ ബെഞ്ചമിൻ. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Kerala. Ich wohne in Kerala. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Meine Muttersprache ist Malayalam. Meine Muttersprache ist Malayalam. Ich spreche 3 Sprachen, Malayalam, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche 3 Sprachen, Malayalam, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Lieblingshobbys sind Bücherlesen und Musik hören. Meine Lieblingshobbys sind Bücherlesen und Musik hören. Das ist alles über mich. Das ist alles über mich. Vielen Dank. Vielen Dank.